Kani lagi pong tagsa na pulita na maglupad-lupad nakakita. Sige, paminaw sa ha. Makitaan lagi mo tanan diha. So karon na ata dinhi para mudawat na pod, ha, na pod again. Og school supplies gikan sa notebook and pencil project. It's their 10th year anniversary. So mura kada tuig ta nakadawat gawas atong mga pandemic times. So para dili na magdugay, before ta mag-start sa distribution, ato sa paminawon magamay ang short message gikan sa school head na to, Ma'am Annalyn Gabi, unsa sundan pod ni og usa ka mensahe gikan ni Mr. Jack Bilio. Pakpakan na to si Ma'am Annalyn. Palakpakan din eh, pakpakan. Huwag mo lagi hon ha? Gaambos ako mamdalin. Diba sa gahapon. Good. Thank you, Notebook and Pencil Project. Go! Okay, thank you, children. How about the teachers? Say yes and thank you. Go! Thank you, teachers. Okay, we acknowledge the presence of the members of the Notebook and Pencil Project is now working in or living in Beaverton, Oregon, USA. And Mr. Jack Belio working in Madden Gold and Bay Metals KSA. Is now elementary school learners are very grateful and blessed that you're the beneficiary of this kind of project. Correct ba, children? Are you blessed? Yes. Oh, can you see that? Bag, school supplies. Diba? And all the parents and all the elementary education. Once again, thank you very much and good morning! Dagang salamat. Thank you, Ma'am Dali. Magbuntag sa tanan sa atong principal, si Ma'am Annalyn, sa mga teachers, sa mga students, sa mga volunteers sa Notebook and Pencil Project, sa mga ginikanan nga na ania karon, magbuntag sa tanan. O happy 10th anniversary guys sa Notebook and Pencil Project. So, okay, atong palakpakan. Kining nga project nagsugod ni way back in 2016. Ang recipient ani nag-start pa sa grade 1 ko to grade 3. Mo gusto ni pagsugod na mo kay bopay pagsugod wa pa ta nakakuha og daghan nga sponsor sa atong time. So the following year, daghan naman po ng hatag ni donate kay nakita nila ba nga success ang first nga distribution sa Notebook and Pencil Project. So mo na to nagkanam og kadaghan nga atong mga sponsors. Oo, katong sinugdanan ani sa notebook pa to Pilmero. So karon kay ka 10 years naman, ubay-ubay po katong mga sponsors. So naa tay karoy bag. Level up na jud taron. So mga good quality bags ra ba ni? First time. Oh, kompleto ni tanan. So how sa dang usa-usahog pasalamat bisag wa sila diri karon sa atong mga sponsors. Pasalamat ni Chief Pablo Villafuerte, ni Ma'am Erwin Almedilla Llorca, Marianeta Rondael, Junel Boter,
alumni is nahuli. Rico Mark Ortula, Jennifer Flores, Imelda Panya, Gautier, Alvin George Fernandez, Andrew Robieni, Ricky Austria, Wilfredo Datal, Adora Dalagan Linde, Bashir Said, Ruby Rose, Ramil Pilyas, Daisy Bagwal Cremo, Mary Ann Bello, Grace Niras Andrega, og nahulig nun sa Hong Kong. Joshua Clark, ahong amigo Glenn Lopez nga naa sa California, USA. Albert Agitong, Naga Cebu. Ivy Amor, Michael Mendoza, ahong ni katrabaho. Norina Paniago, J. Grace Sugitan, ug Hannah Mendez sa Kylie. So kini sila mga regular dyan na itong mga sponsors na ay nadugang gamay nga mga bag-o. Pero daghang salamat sa tanan nga